اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. رانا بھی آئی ہے. رانا آپ صرف سنڈے کو ہی آتی ہیں؟ آپ کا کیا ہوگا بیچ میں سنتی ہے ریکارڈنگ؟ جی میں سن لیتی ہوں. پچھلے 2 لیکچر میں نے سنے، آج ایک ابھی لاسٹ والا صبح سنا ہے اور دوسرا کوشش کیا کریں آسان چیزیں نہ سنو تو دماغ پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں پتہ نہیں کیا پڑھایا ہوگا، لیکن کتنا سمپلیفائی کر کے اس کو میں بتا دیتی ہوں. ہاں جی بالکل. ہاں تو اس کو کوشش کیا کریں. جی کلاس میں بھی لے سکوں تو میں پھر ضرور سنتی ضرور ہوں انشاءاللہ، اور سنڈے کی میں ضرور لیتی ہوں. اپنے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں، اپنے لیے یہ آپ کا اپنا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضرور نکالا کریں. جیسے نماز کے لیے نکالتے ہیں نا، تو یہ ٹائم بھی بہت ضروری ہے، اس کو نکالیں اور علم حاصل کریں. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور ہم کوئی دوسرا دنیا کا تھوڑی علم حاصل کریں، ہم تو قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ علم حاصل کریں. ہمیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ آپ کو کچھ بتایا بھی نہیں جاتا، جتنا قرآن میں آتا ہے اتنا ہی بتایا جاتا ہے. دیکھیں حروف جارہ کتنے زیادہ ہیں، لیکن میں نے آپ کو 11 پڑھا ہے، وہی قرآن میں آتے ہیں. حروف عاطفہ آپ کو 9 ہی پڑھائے گئے. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. حروف عاطفہ تو شاید ابھی آپ نے نہیں پڑھے، لیکن عطف کا تو پتہ ہے، واو عطف ہے. جی واو جو 2 درمیان میں واو آتا ہے اس کو ہاں جوڑنے کے لیے ہوتا ہے نا 2. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پھر کل ہم نے حروف ندا بھی پڑھے تھے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آج کے لیسن پہ. آج کا لیسن بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور میں بھی انشاءاللہ یہ اس بک کا لیسن اسم کا جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسم کے بارے میں، اس کا لاسٹ چیپٹر ہے، یہ لاسٹ کلاس ہے آج. تو اس کو ہم کر لیتے ہیں. جی آگے ختم ہونے والی ہے بک نا، یہ پارٹ ختم ہونے والا ہے جو ہم ریویژن کر رہے تھے نا، اس کا پارٹ ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد پارٹ 2 تو فیل شروع ہو جائے گا نا. فیل ماضی پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا ریویژن کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو فائدہ اٹھائیے کلاس سے. اچھا آج ہم نے پڑھنا ہے ایو کے بارے میں. ہم نے پڑھا تھا ایو کے بارے میں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون بتائے گا؟ ایو کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں ٹیچر. ایو جو ہے وہ بھی حرف ندا میں سے ہے، اور یہ مبنی نہیں ہے، معرب ہے، یعنی یہ فتح دمہ کسرہ اور تنوین سب لیتا ہے. حروف ندا اور میں یہ سے موسٹلی نہیں، حروف ندا میں سے نہیں ہے. استفہام سوری ندا نہیں، حرف استفہام میں سے ہے، حرف اور یہ سبھی لیتے ہیں. حرف استفہام میں سے بھی نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں کہ آپ کو سوچنے کا موقع اسم و استفہام ہے، اسم و استفہام ہے. حرف ہاں استفہام تو 2 ہی ہے، آ اور حل. بس اسم یہ ہے نا، استفہام ہے. یہاں بالکل ایسے علم پختہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کراس کوشچن جب کرتے ہیں نا تو پھر علم کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا آتا ہے. تو اپنے آپ سے بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے، اس کی جگہ کہاں ہے. تو یہ اسم و استفہام ہے، اور یہ معرب ہے، ٹھیک ہے. معرب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. باقی سارے مبنی ہیں، وہ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں. کم جو ہے نا، کم بھی مبنی ہی ہے، وہ بھی ایک ہی شکل میں رہتا ہے. اور یہ کیا ہے، کم کیا ہے؟ کم بھی کم حرف ہے نا؟ نہیں، سارے اسم ہے یہ. جب ہم اسماء استفہام کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو ہم اسماء استفہام ہی پڑھ رہے ہیں نا، اسماء ہی پڑھ رہے ہیں نا. بیچ میں حرف کہاں سے آ گئے؟ صرف 2 ہیں. 2 ہیں، جی ٹھیک ہے. تو کم کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ نہیں آتی نا تو شاید آپ سننے پہ بھی اتنا دھیان نہ دیتی، اور آپ سے پھر کچھ نہ کچھ مس ہو جاتا. تو یہ کم کیا ہے؟ یہ اسم استفہام میں سے ہے. اور اس کو علیحدہ سے کیوں لایا گیا؟ سب کے ساتھ نہیں لایا گیا، کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ہے اور وہ پڑھنی ہے. اور یہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. اس کی ٹائپس بتائی گئی ہیں. نمبر 1 یہ، اور ایک نمبر ٹائپ جو ہے وہ آگے بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ نمبر 2 ٹائپ اس کی بتائی گئی ہے. تو کم کے بارے میں اتنی بات ہے، پھر آپ کے یہ ختم ہو جائیں گے. تو 9 جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اسماء استفہام ہوتے ہیں، اور کم جو ہوتا ہے وہ اسماء استفہام میں اس کا 10 نمبر ہے، لیکن یہ دوسری طریقے سے بھی یوز ہوتا ہے، یعنی بغیر استفہام کے بھی یوز ہوتا ہے، بغیر سوال کے بھی یوز ہوتا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے پھر وہ کیسے یوز ہوتا ہے. تو آپ ہی پڑھیے، کیسے پڑھ رہی ہیں؟ پڑھیے کم استفہام، یہاں سے پڑھیں. نمبر 9
पढ़ेंगी? जी शुरू। जी बिल्कुल। कम। मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ से शुरू होता है कम इस्तेफाम, कम कितना, बहुत से, हाउ मच, हाउ मेनी। दोनों मानी देते हैं, दो यानी तरह हाउ से मच कब इस्तेमाल होगा, होता है। हाउ मच कब होगा जब क्वांटिटी होगी, और हाउ मैनी कब होगा जब नंबर्स होंगे, जब तादाद होगी, अदद होंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी, तो जब क्वांटिटी होगी हाउ मच, ठीक है ना, हाउ मच। हम्म, तो दो अब तरह से कितना, ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। कम इस्तिफामिया, जिसके बाद वाला इसम वाहिद, नकरा और हालत नस्ब में होता है। या कम किताबन इंदका, अच्छा इसका हालत नस्ब में होता है, वाहिद होता है और नकरा, नकरा होता है। जी। तो ये शक्ल होती है, हम्म, ये तमयीज की यानी शक्ल में, ये तमयीज की शक्ल में आता है। तमीज, ठीक तमयीज है। भी तो ऐसे ही आता है ना, वाहिद आता है, नकरा आता है और हालत नस्ब में आता है। बिल्कुल। कम, अगर हम ये हटा दें तो कम इंदा का तो कोई बात समझ में नहीं आती ना। हाँ सही। तो उस मुबहम जो है ना, और जो हम्म, इबहम पैदा हो रहा है उसको दूर करने के लिए तमयीज लगाया जाता है। और वो क्या जी। होता है, वाहिद होता है, नकिरा होता है। नकरा जब होता है दो जबर के साथ मंसूब हो रहा होता है तो फिर वो अलिफ भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ हाँ पे जी। देखें ये मोनस, तो इसके में अलिफ ऐड नहीं हुआ, हाँ, लेकिन कम ये भी सनतन। ये भी वाहिद है, मंसूब है और नकिरा ही है। जी। तो जो कम इस्तफामिया के आगे जो इस्म आता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वाहिद होता है, चाहे वो मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, नकिरा होता है और हालत नस्ब में होता है, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर ये नहीं कहा गया मुजक्कर हो, ये नहीं कहा गया, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह से आ सकता है, ठीक है। हाँ, ठीक उन्होंने है। मुजक्कर मुअन्नस की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि बस वाहिद होता है, नकरा होता है और हालत नस्ब में होता है। तो ये तीन बातें आप इसके बारे में, और बहुत आसान, हमेशा कम किताबन, कम सनतन, कम साअतन, जो भी लगाएंगे आप उसमें, कम कलमन, तो इस तरीके से जी। ये यूज होता है। इंदा का क्यों कहा है, क्योंकि ये किताबें हैं। अगर यही पूछना होता है कि तुम्हारे कितने भाई हैं, कम अखन, तो फिर हम इंदा का ना यूज करते, क्या यूज करते, अखन, अखन, तो यहाँ आ जाता है ना, यहाँ क्या यूज लका, करते, लका आएगा। लका लका। आता, लका आता। रिश्तों के लिए, ह्यूमंस के लिए लका यूज करते हैं। अगर यहाँ अखन होता है, ये आपने पढ़ा हो मदीना बुक में, कम अखन लका, इंदा का ना होता, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है ना। जी। अब यहाँ पे कम सनतन उमरू का, उमरू का, ये उमर है, ठीक है ना, और ये सुकून है, उमर, उमरू है, उमरू नहीं है, उमरू का। उम्र, उमर होता है ना, उमरुन, उमर, जी। उर्दू में भी यूज करते हैं। अभी ये कोई उम्र कितनी? चाइनीज या गोरा पड़ा तो उसको नहीं पता उम्र क्या होती है, लेकिन आप लोगों को पता है कि उमरुन उमर को कहते हैं। और फिर उसको मुजाफ बनाया तो एक पेश आ गया, और का मुदाफिल है। ये जी। जमीर जो है ये मजरूर है, क्योंकि ये मुदाफिल की जगह पे आई है, ठीक है। असल में ये मंसूब है, असल में ज़मायर दो ही तरह होते हैं, लेकिन फिर उसकी पोजीशन देखी जाती है कि वो मंसूब हालत में आ रही है या मजरूर हालत में आ रही है। मंसूब ज़मीर जो होती है दो तरह इस्तेमाल होती है, दो तरह इस्तेमाल होती है, मजरूर भी इस्तेमाल होती है और मंसूब भी इस्तेमाल होती है। जब इन्ना आता है तो वो मंसूब इस्तेमाल होती है, और जब कोई फेल आता है पीछे तो वो उसका मफूल बन के मंसूब इस्तेमाल होती है। और हरफ जर के बाद वो मजरूर होती है, और पीछे मुजाफ होता भी वो मजरूर होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको बार बार रिपीट करें अपने आप के साथ, फिर समझ आएंगी। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका तमयीज की शक्ल में कम के बाद जो इस्म आ रहा है, ये इस्म है, ठीक है, इसको याद रखना है। जी कुछ फेल नहीं जी। आता, कुछ हरफ नहीं आता, क्या आता है, इस्म आता है। और इस्म जो होता है वो नस्ब हालत, मंसूब हालत में होता है, और नकिरा होता है, इसलिए अलिफ भी ऐड हो जाता है। और वाहिद होता है, किताबानी नहीं आया, कुतुबुन नहीं आया, कम कुतुबुन नहीं किताबन। कह सकते, कम कुतुबन नहीं कह सकते, ठीक है, हम्म, वाहिद लाना है, सही है। ठीक। और आपकी ये भी उम्र सही। कितनी है, कम सनतन, कितने साल है आपकी उम्र, सनतन कहते हैं साल को। अच्छा जी, कम खबरिया पढ़िए। कम खबरिया, जिसके बाद वाला अगर इस कोई चीज वन टन होती है ना, ये एक अब ये किसका माइक खुला हुआ है, फौजिया का है?
آپ کے گھر میں شور ہو رہا ہے؟ فیروزہ میرے کے گھر پاس میں نہیں نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں، ٹھیک میرے ہے. گھر میں کوئی بھی فوزیہ نہیں. کے گھر کم کی ٹھیک. خبریہ. ہاں، کم کم خبریہ خبریہ. کسی اور کے کے مائک بعد میں اچھا آواز آ رہی ہے. کسی اور کا بھی کھلا ہوا ہے جی فیروزہ کسی کے اور بھی. کا. اچھا ہم، خیال رکھا کریں نا، پھر آپ کی ریکارڈنگ آ جاتی ہے ساری. کم خبریہ. کم خبریہ جس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے عام طور پر حرف جر من ہوتا ہے. یہ آ رہا ہے آپ کا یعنی ابھی کم کے بعد نہیں آ رہا ہے، یہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم، یہ کم کے فوراً بعد نہیں آتا، کم کے فوراً بعد بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں آ رہا ہے تو یہ من کے ساتھ مجرور ہو گیا ہے تو وہی واحد ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، لیکن من کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا. تو یہ کم صحیح. خبریہ ہے. اب ہم، اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ہمیں کوئی خبر دی جا رہی ہے یہاں پہ، اس لیے اس کو کم خبریہ کہتے ہیں. یہ سوالیہ نہیں ہے، اوپر کے جو تھے وہ سوال تھے، یہ بھی سوال تھا. ٹھیک ہے نا. آپ کے کتنے بھائی ہیں، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے، یہ سوالیہ کم تھا، لیکن یہ کم خبریہ ہے. یہاں پر سوال کے لیے نہیں آ رہا. یہ وہ کم ارسلنا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں ہم، سے فی الاولین، پہلوں میں، جو پہلے لوگ تھے نا پہلے زمانے کے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی بھیجے ہیں. آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو نبی ین نہیں آیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سوال کے لیے نہیں جی. آ رہا، تو من سے نبی ین ہو گیا. تو یہ یہاں کم پر کے بعد جملہ فعلیہ ہے نا، جملہ ہاں فعلیہ ہے جملہ کم فعل، کے بعد. ہاں یہاں بھی آ رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے نا. تو یہ پھر اس قرآن کے بعد مجید سے جملہ فعلیہ ہی آتا ہے کیا، کہ اسمیہ بھی آ سکے گا؟ خبر دی جا رہی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ تینوں قرآن سے مثالیں ہیں، تینوں میں جملہ فعلیہ ہی آ رہا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد من نبی من جنات اور قبلہم. ٹھیک ہے نا. قبلہم تو نہیں ہے، من القرون. تو جو بھی آپ کو نظر آئے گا نا کہ من کے ساتھ آ رہا ہے اور مجرور آ رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں معرفہ بھی آ رہا ہے، نکرہ بھی آ رہا ہے. یہ تو نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، لیکن یہ اور جمع بھی آ رہا ہے. دیکھیں جمع بھی آ رہا ہے. تمجیز ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ واحد ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، اور نکرہ ہوتی ہے. ہاں، تمجیز لیکن یہاں پہ تمیز کی صورت میں نہیں ہے، خبر کی صورت میں ہے. وہی ہے نا، یہاں خبر کی صورت میں جی. من نبی من جنات، باغوں میں سے، باغوں میں سے. ٹھیک ہے نا. اور صحیح. چشموں میں سے، چشموں میں سے. چشمہ کیا ہوتا ہے؟ فاؤنٹین جو ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بستیوں میں سے. تو یہاں پر آپ کو خبر دی جا رہی. ہم، تو یہ من کے ساتھ آئے گا اور من مجرور ہو جائے گا. یہ نکرہ بھی ہو تو سکتا ہے اور معطا بھی ہو سکتا ہے. یہ نکرہ ہے، یہاں یہ پہ ہم نکرہ ہے. کہیں گے کم خبریہ، کم کو بولیں گے ہم اسم بولیں گے نا، یہاں کے یہ خبر کو بولیں گے یہاں پہ. کم کو کم خبریہ ہاں بولیں گے نا. ہاں، تو کم کم خبریہ ہے، اس کے بعد اس کا جملہ فعلیہ ہے. تو یہاں پہ یہ اسماء استفہام میں سے نہیں آ رہا نا، یہاں پہ نہیں خبر بالکل. دینے کے لیے آ رہا ہے. کم تو اس کا خبریہ ہے. مبتدا کون سا ہے، اس کا مبتدا ہاں یہ کون بتا سا ہے؟ سکتی ہوں میں. مبتدا تو آئے گا ہی نہیں نا. اس کا کیا آئے گا؟ اس میں آپ دیکھیں جملہ فعلیہ ہے تو فعل کا فاعل ہوتا ہے نا، تو یہ فاعل ہو گیا. ہاں اور جی. قبلہ ہم کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا، مفعول ہم، فی ہی ہو گیا. اور من القرون جی متعلق ہو گیا نا. جی بالکل. یہاں پر بھی ایسی ہے، فعل اور فاعل ہو گیا. ہم، من جنت متعلق ہو گیا. صحیح. اس پورے کوئی متعلق بنا لیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ اور پورا ہی ہوگا. یہاں پر بھی آپ کا کیا ہے؟ من نبی، یہ بھی آپ کا جار مجرور بن گیا. جب جار مجرور بنتا ہے نا تو پھر وہ ہم، متعلق ہی بنتا ہے جملہ فعلیہ میں، اور کچھ متعلق نہیں ہے. بنتا. جی. صحیح ہے. تو یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے. تو باجی اس کے آگے کچھ ہوگا نا، تاکہ وہ مبتدا ہوگا نا، کیونکہ یہ تو کم کے بعد سے تو ادھورا جملہ ہے نا، اس کا مطلب. نہیں، جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہے نا. کتنے ہی جملہ بھیجے فعلیہ تو ہمیں کمپلیٹ ہے، لیکن کم کی حیثیت ہم بولیں گے کم خبریہ ہے نا. خبر دی جا رہی ہے. وہ آپ کو جملہ اسمیہ میں دی جائے، فعلیہ میں دی جائے، خبر تو کسی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے نا. ٹھیک. تو یہاں جملہ صحیح. فعلیہ میں اب اس میں خبر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہاں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کام کی خبر، وہ والی خبر نہیں ہوگی یہاں پہ. یہاں پہ خبر ہی یہی ہے اصل نا، یہ پوری خبر ہی ہے. ٹھیک. یہ جملہ صحیح. فعلیہ بن کے خبریہ بن رہا ہے نا. جملہ فعلیہ خبریہ بھی تو ہوتا ہے نا. جی بالکل.
ایک تو اب تو مبتدا یہ خبر ہوتا ہے نا, جملہ اسمیہ میں خبر ہوتی ہے نا, یہ تو پورا جملہ ہی خبر بن کے آ رہا ہے. جملہ ہی خبر ہے. یہ ٹھیک ہے, کم کو ہم مبتدا تو نہیں کہیں گے نا, نہیں مبتدا کیوں, وہ تو آپ کا اسم ہے نا. اسم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ خبر دینے کے لیے آ رہا ہے, وہ کون سا اسم ہے, اس کو کیا کہیں گے, کم استفہامیہ نہیں کہہ سکتے, کم خبریہ کہیں گے, اس کا نام ہی ٹھیک کم خبریہ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے. جی جی صحیح ہے. جیسے انا آتا ہے تو انا کو تو ہم جملے کا پارٹ تو نہیں بناتے نا, وہ تو ہمیں حرف نصب و توکید. اسی طرح لائن ہاں نفی جنس ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا, وہ جملے کا ہاں جو پارٹ بھی ہاں تو پارٹ پھر بولیں گے ہم اس طرح بولیں گے کم استفہامیہ کم خبریہ, یہاں پہ کم خبریہ بولیں گے, کم خبریہ اور اس کی خبر دی جا رہی ہے یہاں پہ بھی آگے. یہ جملے کا پارٹ تو نہیں تھا, جملہ تو الگ ہے نا, بالکل. یہ الگ ہے. ہوں. بس یہ ہے کہ ٹھیک. یہ کم استفہامیہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے. اس کے لیے ہاں آپ نا مدینہ بک میں جب 7-8 میں 8 بک میں نے پڑھایا, بہت ڈیٹیل سے اس کو اور پڑھایا گیا وہاں پہ بک 8 میں. ابھی آپ اس کو اچھا. اتنا ہی سمجھ لیں گے کہ ان 2 طرح کا ہوتا ہے. یہ دوسرا بھی انہوں نے یہاں ہاں پہ بتا دیا, اسی بک میں بھی شاید آگے جا کے پھر بتائیں, زیادہ ڈیٹیل بتائیں, لیکن ابھی انہوں نے یہاں پہ اتنی بتائی ہے کہ 2 طرح کا ہوتا ہے, کم استفہامیہ کم خبریہ. کم خبریہ میں یہ کوشچن کے لیے نہیں آتا, خبر دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک حیرت کا اظہار ہو رہا ہے نا, کتنے ہی صحیح. حیرت کا انتظار ہو رہا ہے, کتنے ہی بالکل انبیاء بھیجے ہم. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آسمان پر کتنے ہی ستارے ہیں, ہے نا, تو بالکل. وہ جو ایک وہ والی ہوتی ہے نا, وہ ایکسپریشن ہوتا ہے, وہ آتا ہے یہاں پر. یعنی کتنی ہی بستیاں ہم نے قرون میں سے ہلاک کر دی جو پہلے تھے لوگ, ہاں پھر کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغات, اور کسی بستی کے اس کا ہو رہا ہے نا یہ فرعون تباہی گیا کا. تھا نا جب ڈوبا تھا اس وقت, کم ہاں وہی, تڑکوں ہاں اسی وقت کیا, اور بھی بستیاں اس طرح وہ چھوڑ کے مر جاتے ہیں سب کچھ. بالکل. کم ارسلنا, کتنے ہی نبی بھیجے. تو اس میں یہ آپ کا ہی کا بھی ترجمہ تھوڑا آ رہا ہے, کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے, اور فی الاولین, یا انبیاء کہہ لیں اگر انبیاء میں سے, انبیاء فی الاولین. چلیں ابھی اسماء استفہام ابھی جو ہے وہ کچھ اور بتا رہے ہیں, اسماء استفہام کا چیپٹر ختم نہیں ہوا. ابھی کوئی اور آگے پڑھ لیں, کون اچھا پڑھے گا؟ مبین آئیں گی, رانا پڑھنا چاہتی ہیں آج؟ جی استاذ پڑھنا آ جائیں چاہتی ہوں پڑھ میں. آج. اسماء استفہام کے شروع میں حروف جارہ لگانے سے اس کے مفہوم میں حروف جارہ کی مناسبت سے کچھ تبدیلی ہوتی ہے. اسماء استفہام کے شروع میں حروف جارہ, یہ اسماء استفہام ہے, اور یہ کیا ہے آپ کا حروف جار ہے, حرف جار لی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے مفہوم میں, مفہوم میننگ بدل جاتا ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے واٹ, کیا, جی, لیکن لیما کا کیا مطلب ہو جائے گا, ایک تو اس میں تھوڑی سی حرفی تبدیلی بھی آئے گی نا, اور وہ یہ آئے گی کہ یہ الف جو ہے یہ گر جاتا ہے. جی, جب ہم کوشچن کے لیے بناتے ہیں نا, ماں بھی کوشچن کے لیے, جب لی لگائیں گے نا تو یہ مرکب جاری بن رہا ہے, یہ حرف جار ہے اور یہ مجرور ہے آگے, ٹھیک ہے, مبنی ہونے کی وجہ سے زیر نظر نہیں آ رہا, تو یہ اب آپ کا مرکب جاری بن گیا ہے. جی, لی لگانے سے, کیونکہ حرف جار آیا نا, تو وہ جی حرف جار اور مجرور, حرف جار کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے, اس کو حرف نہیں کہنا, اس کو اسم نہیں کہنا, یہ آپ کا کیا ہے, مجرور اسم ہے جو لی کی وجہ سے ہو گیا. اور اس کا میننگ کیا چینج ہوا ہے, ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیکن اس کا کیا ہو گیا, کیوں, وائے. اب واہ اور واٹ میں کتنا فرق ہے نا, اس کا مطلب واٹ تھا نا, جی, وائے, کس لیے, یعنی لی کا مطلب کیا ہوتا ہے, لی کا مطلب لیے, اور ماں کا مطلب کس لیے, کیوں, کس لیے. تو حروف جارہ جو ہیں, جو اسماء استفہام ہوتے ہیں, ان کے اوپر بعض دفعہ حروف جارہ بھی آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بیما آتا ہے قرآن مجید میں, اما آتا ہے, اما یتساءلون آتا ہے کہ نہیں آتا. اب وہ کیا ہے, وہ ان ہے پلس ماں ہے وہ, اور ماں کا کیا ہے, الف گر گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کوشچن کے لیے بنا رہے ہیں. یہ ماں, ہاں, یہ جو ہے کوشچن کے لیے جب آتا ہے تو اس کا یہ الف گرا دیتے ہیں, تو اما ہو جاتا ہے. یہ نون اور میم کا مدغم ہو گیا, مرج ہو گئے, اور یہ اما بن گیا. یہ نون غائب ہو گیا بیچ میں سے, اس کے اندر ہی چلا گیا نا, جی, جی, ان ماں, تو اس کو اما پڑھا جاتا ہے. پھر اس طرح یہ لیما ہے. اگلا پڑھیے, فی حرف جر, ماں, ماں
फीमा फी और माँ क्या बन गए, फीमा। अब फीमा इसका मतलब होता है किस चीज में, किस चीज के बारे में। फी का मतलब बारे में भी होता है ना, जी फी जी का मतलब में भी होता है और फी का मतलब बारे में भी होता है, अबाउट, है ना, दो मीनिंग होते हैं। किस चीज के बारे में, ठीक ठीक है ना। और आगे क्या है, मिम्मा। मिम्मा मिम्मा हम्म, इसका भी वही हरफ इसमें भी मिन और माँ मर्ज हो गए आपस में, ठीक है ना। जी नून और मीम जब आते हैं तो आपस में मर्ज हो जाते हैं और मिम्मा बन गया जी जी इस और इसका भी चीज से। जी हाँ, वो क्या किस कह रही चीज थी। में, वो किस चीज में था और ये किस चीज से, मिन से या हाँ, ये मिन से है ना, वो किस चीज के बारे में, फीमा, जी किस जी चीज के बारे में झगड़ रहे हैं, है ना, ठीक तो है वो जी फीमा। लेकिन उन्हें आपको शॉर्ट करके बताया, लेकिन मीनिंग यही होता है वहां पे, किस ठीक चीज है में। अच्छा, मिम्मा किस चीज से। जी ये जब कुरान मजीद में आप तर्जुमा पढ़ेंगे ना, तो ये इस तरह जो लिखा होगा उसका तर्जुमा और होगा, और इस तरह जो लिखा होगा जी उसका तर्जुमा और और है होगा। अच्छा मिम्मा का मतलब क्या होता है, वरज़क ना, क्या है, क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं उसमें खर्च से करते हैं जो जो हमने रिज़्क दिया। तो जी इसका मतलब होता है उसमें से जो, जी उसमें इसे से जो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सवाल के लिए आ रहा है। जी जब ये किस अलिफ चीज गिर जाता है तो ये सवाल के लिए हो जाता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो वाला मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक ठीक किस चीज से, ठीक मिम्मा है किस चीज से हो जाएगा। समझ आ रही है, इसका मीनिंग बिल्कुल और है। इसका मीनिंग जब अलिफ गिरा देते हैं तो ये क्वेश्चन के लिए हो जाता है, ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, जी ठीक है, ये ये तो क्वेश्चन उसमें के है लिए। उसमें से जो हाँ। जी अच्छा, इसी हाँ तरह अन प्लस मा, हम्मा अम्मा, किस चीज के बारे में, किस चीज की निस्बत से, क्योंकि बच्चे अन का मतलब भी से ही होता है ना, जी हाँ मिन का अम्मा मतलब भी से होता है ना। जी तो किस चीज से और किस चीज की निस्बत से, यानी ठीक किस चीज के बारे में। अन का मतलब भी अबाउट ही होता है, जी जी फी का मतलब भी अबाउट होता है, लेकिन अन का मतलब भी अबाउट ही होता है। ली, लीमन हाँ, अब देखें एक होता है, हाँ लीमन, तो इसमें अलिफ था ही नहीं ना। जी अभी ऊपर सारे जितने पढ़े उनमें अलिफ आ रहा था तो अलिफ गिर गया था, नून जी नहीं गिरेगा, नून पूरा आएगा, जी लिमन हो जाएगा। लिमन का मतलब होता है किसके लिए, लिमन हाजा, जी लिमन ये किस हाजल किताब, ये किताब किसकी है, किसके लिए है। मिन ऐना, अब ये तो आपने पढ़ा और मदीना बुक में है ना, कहाँ से, आप कहाँ से हैं। मिन ऐना अंता, यानी जी आपका कहाँ से ताल्लुक है। इला जी ऐना, कहाँ को, इला ऐना तज़हबून, आता है ना कुरान में, किसी ने ये हाँ सूरह पढ़ी हुई है। इला जी ऐना, इला ऐना तज़हबून, तुम किधर को जा रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। जी उसके बाद इला प्लस मता, मता इला तरफ मता कब कब, मता का मतलब कब होता है ना, लेकिन अब ये जी क्या हो गया, कब तक हो गया। जी तो सिर्फ जिसमें अलिफ आएगा वो अलिफ गिरेगा, बाकियों में कुछ नहीं। अब ये कम आ गया आपका, बक बकुम ये मता, ऐना, ये सब जितने भी हैं ये सारे मबनी हैं। अस्मा जी इस्तफाम क्या होते हैं, मबनी होते हैं, सिवाय मबनी अय्यू के, ये सारे मबनी हैं, जी ठीक है ना। और ली के जी आने के बाद भी आपने देखा वो मबनी है, उनके नीचे कुछ नहीं आया, जेर वेर नहीं आ रही, सारे मबनी है, इसलिए वो मजरूर तो हो गए लेकिन जेर नजर नहीं आएगी। बिकम, अब ये मजरूर हो गया बी की वजह से, ये बी है, बा नहीं है, बी है। बिकम, तो बिकम का मतलब होता है कितने, कितने में खरीदा। बिकम हाजा, जी कितने में दोगे, यानी ये कितने का है, बिकम हाजा, तो ये ठीक कितने का है। तो ये किसके लिए कम कौन सा है, बिकम हाजा कितने में, तो ये ज़रा सवाल के लिए ना, खबर जी देने के लिए तो नहीं है। अगर जी हमारा तर्जुमा आ रहा है कितने ही, हम्म, कितने ही तर्जुमा आ रहा है, तो फिर वो बिकम, वो जो कम होगा वो खबरिया होगा। ठीक उसके पीछे बी लगता है या नहीं लगता, वो हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा। उसके पीछे बी नहीं लगता, वो कम ही रहता है, लेकिन उसमें फिर मीनिंग कितने ही हो जाता है, कितनी ही बस्तियां, है ना। तो जी उसमें ही का तर्जुमा, इसमें ही का तर्जुमा नहीं आ रहा, ये ठीक सवाल के लिए।
اچھا جی، پھر اس میں موصول آ گیا. اچھا اس میں کوئی کوشچن ہے تو کر لے, کسی کا کوئی کوشچن کسی باری میں, یا کوئی اس کی ڈیٹیل بتا دے گا ہم نے کیا پڑھا ہے ابھی. اسماء استفہام کے بارے میں ابھی کیا پڑھا ہے, آج ہم نے کیا پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں سے پڑھا ہے نا, جی یہاں سے آج پڑھا ہے نا, تو یہاں تک ایو تک ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے کل, اور آج ہم نے یہاں سے کم یہ استفہام کے بارے میں مور ڈیٹیل پڑھی ہے. تو آج ہم نے پڑھا ہے کہ کم جو ہے وہ بھی استفہام کے لیے ہوتا ہے, کوشچن کے لیے, اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے. استفہامیہ تو ہوتا ہی اصلی تو اس چیپٹر میں آ رہا ہے نا, اسماء استفہام کے چیپٹر میں آ رہا ہے, لیکن کم خبریہ بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں, کم خبریہ بھی یوز ہوتا ہے. وہ استفہام کے لیے نہیں ہوتا, صرف خبر دینے کے لیے ہوتا ہے, اور اس کا معنی کرتے ہیں کتنے ہی, ہاؤ مچ, ہاؤ مینی ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاؤ مینی کرتے ہیں اصل میں, ہاؤ مینی, سب جگہ ہاؤ مینی آ رہا ہے. اس کے بعد اسماء استفہام جو ہوتے ہیں ان کے شروع میں کیا لگ جاتے ہیں, یہ سارے اکیلے بھی آتے ہیں, ماں اور من اور یہ سب اکیلے بھی آتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے حرف جر بھی لگ جاتا ہے. جب تو جب حرف جر لگ جاتا ہے تو پھر اس کا میننگ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. جیسے اینا کا مطلب کہاں ہے, تو یہ من اینا کا مطلب ہو جائے گا, یعنی تم کہاں ہو, اینا انتا, ویئر آر یو. اور جب من اینا کہیں گے تو ٹوٹلی معنی چینج ہوگا, من اینا انتا, فرام ویئر آر یو, یعنی تم کہاں سے ہو, کس کنٹری سے ہو, ویئر آر یو فرام, ٹھیک ہے نا. تو میننگ چینج ہو گیا نا. جی بالکل. اینا کا مطلب ہوتا ہے ویئر, ٹھیک ہے, اور من اینا کا مطلب ہے ویئر آر یو فرام, تو چینج ہوا نا میننگ. تو یہ لفظ ہم فردر بھی پڑھیں گے, تو اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ کو مدینہ بکس میں فائدہ ہو. اسماء موصولہ کا چیپٹر بھی بہت ہی آسان ہے, ٹھیک ہے. اسماء موصولہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں رانا آپ, کوئی مثال دیں گی اسماء موصولہ؟ اسماء موصولہ جو جملے کو جوڑ دے. مثال دیں, مثال. اچھا اچھا, اللہ سے جس میں وہ لگتا ہاں, ہے اللہ زی, اور جی یہ تو مذکر واحد کے لیے ہوتا ہے نا, اللہ جمع جی مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے, مونس کے لیے اللہ تی ہوتا ہے واحد کے لیے, اور جمع کے لیے کیا ہوتا ہے, اللہ زین. اللہ زینہ, زینہ. اللہ زینہ اللہ زینہ جمع کے لیے ہوتا ہے, اللہ زانی جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, مصنع کے لیے. اور اللہ زینی بھی آتا ہے, جی یہ بھی منصوب ہے, یہ بھی مثنیٰ کے لیے. اور یہ رفعی حالت ہے اور یہ نصبی جری حالت ہے مثنیٰ کی. واحد جو ہوتا ہے نا اس کی بھی رفعی نصبی جری حالت ہوتی ہے, جمع کی بھی رفعی نصبی جری حالت ہوتی ہے, اور مثنیٰ کی بھی تینوں حالتیں ہوتی ہیں. تو یہ مثنیٰ کی رفعی حالت ہے اور یہ نصبی جری ہے, دونوں ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے, نصبی بھی اور جری بھی. اور جمع کیا ہے, اللہ زینی ہے یہ, ٹھیک ہے, اللہ زینہ نہیں, اور اللہ زینہ جمع ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ اللہ زینہ کی بھی تینوں حالتیں ایک ہی ہیں, چینج نہیں ہوئی. جمع مثنیٰ کی تو چینج ہو گئی نا, مثنیٰ مورب ہے, اس کی حالتیں چینج ہو رہی ہیں, جیسے ایو تھا نا تو اس کی حالتیں چینج ہو رہی تھی. اسی طرح جو مثنیٰ اسم موصول ہوتا ہے اس کی بھی حالتیں چینج ہو رہی ہوتی. پھر اللہ تی, اور جمع کیا ہوگی, اللہ تی. ہاں, اس میں ایک دو لفظ آتے ہیں اس میں, اللہ تی بھی آتا ہے اور اللہ تی بھی اس طرح سے کچھ آتا ہے, بیچ میں الف بھی آ جاتا ہے ایک اور. اللہ تی کی جو مثنیٰ بنے گی وہ بنے گی, اللہ تی کا مثنیٰ اللہ تانی اور اللہ تینی, اور جمع کیا بن جائے گی, اللہ تی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو جمع ہوتی ہے نا مذکر اور مؤنث کی, یہ مبنی ہوتی ہے, اور جو واحد ہوتا ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے, لیکن جو بیچ والا ہے اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ زان, ہاں, مثنیٰ کی حالت جو ہوتی ہے وہ نصبی جری سب بدلتی رہتی ہے جیسے, لیکن ان تین واحد کی اور جمع کی سیم رہتی ہے تینوں حالتوں میں, رفع نصب جر میں, ٹھیک ہے. تو یہ بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی. اب تھوڑا سا پڑھ لیں, پھر فوزیہ آپ کا مائک, آپ کا ہینڈ ریز. اردو میں جو کام جیم سے شروع ہونے والا الفاظ جو, جس, جہاں, جو, جون سا وغیرہ
जैसे अल्फाज से लिया जाता है। अंग्रेजी और अरबी में ये काम दो तरह से लिया जाता है। अंग्रेजी में दैट और दोज के अस्माई इशारिया को इस्तेमाल करके, जैसे ऑल द गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। अच्छा, ये क्या है? ये उर्दू के अस्मा मौसूला हैं। ये वाले जो जी है उर्दू के अस्मा मौसूला है, और ये वाले क्या है? ये इंग्लिश के अस्मा मौसूला है। ये है तो इसम दो इशारा ना, दो, दैट, दिस, ये सब जी जी इशारा होते हैं ना, लेकिन इनको एज जी अ इसम मौसूल यूज कर लेते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब जी जी जैसे यहाँ पे बताया ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है जी ना, तो इन्होंने दैट लगा लिया यहाँ पे, सही है। जी अच्छा, इसी तरह इंटेरोगेटिव नाउन्स को जुमले के दरमियान में लाकर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो है जी ना, ये अगर ये शुरू में आए तो क्वेश्चन बनता है ना, लेकिन अगर मिडल में आ जाए तो इससे मौसूल बन जाता है इंग्लिश का। मौसूल। जी 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 ठीक है ना। एक तो वो क्या जी इसमें इशारा को ले आते हैं, वो लगा लेते हैं, दैट और दोस को दिस वो लगा लेते हैं, दैट और दोस ही लगाते हैं, बस दो ही। उसके बाद ये लगाते हैं जो अस्मा इस्तफाम होते हैं, अस्मा इस्तफाम को भी ला के वो इंग्लिश में गोरे जो हैं वो एज अ इसम मौसूल यूज कर लेते हैं। ठीक है। जी और इसी तरह यहाँ पर देखें द बुक विच, ये भी इसम मौसूल है ना, ये इसमें जी इसको इस्तफाम है ना, इसको भी एज अ दरमियान में इसमें जुमले के लाके उन्होंने इसम मौसूल के तौर पे। लेकिन हमारा तो जी इनसे गरज ही नहीं है ना, ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि इसम मौसूल जी होता क्या है। मौसूल क्या होता है? उसको यानी वो मिलाने वाला होता है, जी ठीक है ना, और वो जी क्या करता है कि दो जुमलों को मिलाता है। मिलाता तो अरबी में अस्मा इस्तफाम के इस्तेमाल से, जैसे आप जी देखें लिल्लाही लिल्लाहि माफिस समा, अब वाति वल अर्द इसमें माँ जो वल है ना, अर्द। जी माँ। माँ इसमें इस्तफाम है ना, तो वो यूज करके तो हम क्या करते हैं, माँ और मन भी यूज करते हैं। ये मन आ रहा है इधर, मन भी यूज जी कर सकते हैं मिडल में, और इसको माँ को भी मिडल में यूज करके इसम मौसूल बना सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी पढ़े है ना, अल्लाह दी है ना, अल्लाह ती, वो हाँ भी ये तो बहुत पढ़े ना, वो भी तो है ना। जी तो वो रियल वाले हैं, वो रियल हैं, ठीक है, जी वो रियल अल्लाह वाले जी इसम मौसूला हैं। और ये जो है माँ, और उसके अलावा माँ और मन भी जो है ना, जो अस्मा इस्तफाम होते हैं, असल में अस्मा इस्तफाम इसम होता है ना, तो उसको भी हम इसम मौसूल की जगह पे ला सकते हैं। ये भी अल्लाह जी का मानी दे रहा है, और ये भी अल्लाह जी का मानी दे रहा है। और ये दो इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा नहीं इस्तेमाल होते, माँ और मानी यूज होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ जी पे, पढ़े। ठीक ठीक। ज्यादातर माँ और मन इस्तेमाल होते हैं, और अरबी जुबान में अलहदा से भी अल्फाज वाज़ा किए गए हैं जो अस्माई मौसूला कहलाते हैं। तो वो तो आपने पढ़ लिया चार्ट, ठीक है ना, जी अस्मा मौसूला का चार्ट आप देख लें। अभी दो ही जी तरह जी के होते हैं, एक मुजक्कर होता है, एक मुअन्नस होता है, ठीक है। फिर उसकी रफ़ई हालत होती है जी अल्लाह अल्लाह जानी, जानी ठीक अल्लाह है। ज़ानी ये नस्ब। मुसन्ना की रफ़ई हालत है, इसकी अल्लाह जी की नहीं है। नहीं 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 हाँ, ये मुसन्ना है, मुसन्ना में अल्लाह जी की रफ़ई हालत अल्लाह जानी है, और नस्बी जरी हालत अल्लाह ज़ैनी है। और ये जमा है, जमा तीनों हालतों में एक ही रहता है, जैसे उलाई का तीनों हालतों में एक ही रहता है ना, उसमें इशारा। जी जी और हाजा और जी हाजी ही भी एक जैसे रहते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, हाजैनी और हाजानी आ जाता है ना, जी इसी तरह बिल्कुल वही हाँ, है। हाजी ही से हातानी बन जाता है, हातैनी बन जाता है, और यहाँ पर क्या जी बन जाता है, उलाई का बन जाता है। ऐसा ही होता है ना, हाउलाई। और तो इसी तरह जी यहाँ जी पर भी आपका क्या है कि इसका ये वाला जो है, ये वाला मुसन्ना जो है, ये जो छोटा आपका, है ये इसका मोरब है, और जी बाकी ये वाले जो हैं ये आपके मबनी है। ये मोरब है, ये तीन, इसकी दो हालतें होती हैं, रफा की अलग है और नसब जर के एक ही है, यानी दो शक्लें बदली कर है ना। जी और जो भी मुसन्ना में आते हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं, दो ही शक्लें बदली करते हैं। अच्छा, फिर जमा में आपका क्या है, ये अल्लाह जीना हो गया मुजक्कर के लिए, और अल्लाती, मोनस के लिए अल्लाती और अल्लाई। देखें फर्क, देखें सिर्फ यहाँ पे हमजा का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। यहाँ ता है, यहाँ पे हमजा है, बिल्कुल एक ही जैसा लिखा जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे ते है और यहाँ पे ये। इसको जब तक आपको हमजा है। पॉइंट आउट नहीं किया जाए ना, भले आप रट्टे लगा लें, वो चीजें आपको क्लियर नहीं होती, भूल जाते हैं आप। जब आप समझ लेते हैं सही ना कि सही अच्छा भाई ये वर्ड ऐसे बना हुआ है,
अच्छी तरह उसको गौर से देख लेते हैं. अब ये हमजा है, हमजा पे सुकून है, यहाँ ता पे सुकून है, ठीक है. इस तरह से असल में ये सुकून तो यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ भी यहाँ पे ही आ रहा है, ये ता के नीचे ज़ेर आ रही है और यहाँ हमजा के नीचे ज़ेर आ रहा है. तो इस तरीके से है. तो इनको आप पहचान लें, रटा लगाने की जरूरत नहीं है. जब यूज हो या यूज करने पड़े, यूज करने भी तो पढ़ सकते हैं ना, जब उर्दू से अरबी में तर्जुमा करते हैं तो यूज करते हैं ना जी. हम, मुब्तदा खबर बनाते हैं, वो सब चीजों में भी यूज होते हैं, तो फिर इनको इस्तेमाल होता है. अच्छा, इसके मुतालिक जरूरी बातें क्या हैं, पढ़िए. अस्माए मौसूला मबनी है सिवाय मुसन्ना के, इसमें मौसूल चूंकि मुबहम होता है इससे वाज़ह नहीं होता कि कौन मुराद है, इसलिए इसके इबहम को दूर करने के लिए इसके बाद एक जुमला इसमें या फ़ैल या शुबह जुमला जार मजरूर या ज़रफ़ और मुज़ाफ इलैह लाया जाता है, जैसे सिलतुल मौसूल, जिससे सिलतुल मौसूल कहते हैं. इसमें मौसूल और सिलतुल मौसूल मिलकर जुमले का हिस्सा बनते हैं. कौन से जुमले का हिस्सा बनते हैं? इसम इसमें मौसूल और सिला मिलके दोनों किस जुमले का हिस्सा बनते हैं? मिलकर जुमले का हिस्सा, इसमें मौसूल और सिलतुल मौसूल मिलकर हाँ, जुमले का हिस्सा वो बनते हैं. जो पूरा जुमला बन रहा होता है ना, पूरा जी जुमला, पूरी आयत एक बन रही होती है, जुमला बन रहा है, तो उसका एक पार्ट बनते हैं, जी ठीक है ना. मसलन ये क्या, तालिबु, ये मुब्तदा है ना, तो जी अब तालिबु ये एक जुमला बनेगा ना, आगे जुमला इस्मिया बनेगा ना, जी तो फिर ये बतौर इसम मौसूल और सिला जो होते हैं, ये दोनों मिलके उस जुमले का क्या पार्ट बनते हैं? सिलतुल मौसूल. नहीं, सिलतुल मौसूल बन के क्या बनेंगे, जुमले का कौन सा पार्ट बनेंगे? जुमला इसमिया या जुमला फेल? जुमला इस्मिया ही है ना, इसम से शुरू हो रहा है ना, तो जुमला इस्मिया का कौन सा पार्ट बनेंगे? खबर बनेंगे. खबर बनेंगे. मुब्तदा आ गया तो ये खबर बनेंगे, हाँ ये ठीक है ना. जी. तो जुमला जो इसम मौसूल का सिला होता है वो आपका जुमला फेलिया भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है, और शिव जुमला भी हो सकता है. शिव जुमला यानी जार मजरूर भी हो सकता है, और ज़र्फ और ज़र्फ मुदाफिल. अभी सबकी मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं, अभी हम मिसालों को देखते हैं. तो ऊपर की बात समझ आ गई कि इसम मौसूल जो होता है वो अकेला कभी नहीं आता, उसके बाद उसका सिला होता है और वो दोनों मिलके जुमले का पार्ट बन रहे होते हैं. इसम मौसूल और सिला जो होता है वो दोनों प्लस होके फिर वो जुमले का पार्ट बनते हैं. अगर पीछे फेल और फाइल आ रहा है तो उसका मफूल बनेंगे, ठीक है. अगर यहाँ जुमला फेलिया होता तो उसका मफूल बनते ना. जी अब ये जुमला इसमें है तो जाहिर उसकी खबर बनेंगे, ये मुब्तदा है तो ये खबर बनेंगे, ठीक है. बट वो जी पूरा एक जुमला होता है जो कि दोनों प्लस होके बनते हैं. इसी तरह आप देखें, अब इसका मीनिंग करते हैं कि क्या बन रहा है, कौन सा पार्ट बन रहा है, मुब्तदा की खबर बन रहा है या तालिब की सिफ्त बन रहा है, ये भी देखना है. सिफ्त भी बन जाते हैं. ये जो आपके होते हैं ना इसम मौसूल और सिला मिलके ये बहुत सी चीजें बनते हैं. ये खुद मुब्तदा भी बन जाते हैं, ये खबर भी बन जाते हैं, ये एडजेक्ट मुदाफिला भी बन जाते हैं. ये जो पार्ट होता है ना इसम मौसूल के आगे जो होता है ये मुदाफिला भी बन जी जाता जी है. अगर पीछे मुदाफ हाँ. होगा तो ज़ाहिर मुदाफिला ही बनेगा ना. जी जी इब्न पीछे ज़ैद. पीछे इसम इशारा होगा तो मुशारा ने ला बनेगा ना. जी तो ये 7-8 चीजें बनते हैं ये इसम मौसूल और सिला मिलके. तो आपने देखना है हर एक उठा के खबर नहीं बना देना. अब हम देखते हैं यहाँ पे खबर बन रहा है या तालिब की सिफ्त बन रहा है. कहीं इस सिफ्त भी स्टूडेंट बन की रहा है. इसको हाँ मौसूफ तो नहीं बना रहे ये लोग. नहीं ऐसा भी हो सकता है इसको मौसूफ बना दें और इसको सिफ्त बना दें आगे. जी बाजी, मौसूफ सिर्फ होके मुज्तहिद. मुब्तदा बन रहा बाजी. इब्नु हामिदिन खबर बन रहा. अभी देखते हैं हम क्या है, ठीक है ना. जैद इब्न का ज़ैद. बेटा है के पास क्या आ रहा है, जैद का बेटा, तो ये बनेगा खबर. और वो तालिब इल्म, अल्लाह जी का तालिबू का क्या तर्जुमा करेंगे, वो तालिब इल्म. पहले हम क्या करते थे, ये वो कहाँ से आ गया मुझे बताएं, ये अल्लाह जी की वजह से आ रहा है, की वजह से. इसकी वजह से वो का तर्जुमा आ रहा है, वरना तो स्टूडेंट मेहनती है ना. जी अब ये वो भी आ रहा है और जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है. पहले जो नहीं अल्लाह आता से था जो आ रहा है ना.
जी हुआ वो आ रहा है ना इसका सर? अब देखें क्या हो रहा है, गौर से सुने अभी। ये आपका जी। क्या है, ये मुब्तदा है, ठीक है, इसको मुब्तदा मुब्तदा। ही कहेंगे, हम्म, ठीक है, इसको मौसूफ नहीं कहेंगे, इसको मुब्तदा ही कहेंगे, सही है। अच्छा, जी। अल्लज़ी हुवा मुज्तहिदुन, मुज्तहिद। मुज्तहिदुन, ये इस तरह से था, ठीक है। ये नून क्यों जी। लगाया गया, ये नून कुतनी है। हम्म, जब तनवीन आती है ना तो आगे मिलाना हो तो फिर ये नून कुतनी लाई जाती है, ये आपको पता है जिनको तजवीद आती है। अच्छा, जी, असल जी। जुमला क्या है, वो इतना ही है, ठीक है। अब ये अल्लाह इस्म मौसूल है, और हुआ मुज्तहिदुन क्या बन रहा है आपस में, वो जो मुब्तदा और वो खबर, मिल- मुब्तदा और मुब्तदा खबर खबर बन रहा है। हाँ, मिलके मुब्तदा और अल्लज़ी खबर इसम मिलके क्या बन मौसूल रहे का हैं, सिला। जुमला इस्मिया बन रहा है, इसलिए जुमला ठीक है। इसमिया। जुमला इस्मिया बन के अल्लाह जी का क्या बन रहा है, सिला बन रहा है, सिला। सिलतुल सिला बन। मौसूल। ठीक है, सिलतुल मौसूल है, बिल्कुल, मैं उसको शॉर्ट करके सिला बता रही हूँ। और ये जी। आपका ये इसम मौसूल और सिला मिलके अब इसका क्या बनेगा, इसकी खबर। इसकी सिफ्त बनेगा। सिफ्त। सिफ्त, अच्छा। ये दोनों काम कर रहा है, ये मौसूफ भी बन रहा है और ये सिफ्त भी बन रहा है। डबल पार्ट, एक इसम दो पार्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये मौसूफ भी है और ये मुब्तदा भी है, ठीक है। तो ये मौसूफ और तालिब और ये उसकी सिफ्त जो है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, मौसूफ प्लस सिफ्त मिलके मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी बन के मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा, अब ये मुब्तदा बनेंगे, ठीक है। और खबर क्या है, इब्नु ज़ैदिन, इब्न ज़ैदिन। ये खबर है, जैद का बेटा है, यानी तालिब इल्म के बारे में खबर दी जा रही है। और कौन सा तालिब इल्म, जो मेहनती है, जो तो मेहनती है। ये सिफ्त बन रही है उसकी, जो मेहनती ये है, सिफ्त मेहनती है। वाले स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो मेहनती है, जैद का बेटा अच्छा। है। तो ये जो जुमला मेहनती। मौसूला होता है ना, इसकी तरकीब इस तरह से करते हैं। फिर तो समझ आ रहा है, अच्छा। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी जी समझ आ रहा अच्छा जी, तो अब हम करते हैं, आजकल छुट्टियां हो गई ना, बच्चे आ रहे हैं सबके पास। अच्छा, अर्रजुलु अल्लज़ी इंदा का काजिबुन, अब इसमें क्या है, ये मुब्तदा है, इसको मौसूफ भी बना लें, मुब्तदा भी बना लें, और इसको इसम मौसूल बना लें। और इंदा का काजिबुन क्या है, ये खबर है, झूठा है, खबर है। काज़िबुन जी। खबर। ये काजिबुन नकरा है, ये खबर है। तो अल्लाज़ी इंदा का यहाँ पे ये शिब जुमला बन के सिला बन रहा है, शिब जुमला बन के ये सिलतुल मौसूल बन रहा है, ठीक है। तो अब ये मौसूफ भी है और मुब्तदा भी है, सेम इसी तरह जैसे ऊपर लिखा है मैंने, मौसूफ भी है और मुब्तदा भी है। मौसूफ और सिफ्त मिलकर मुब्तदा बन रहा है। हाँ, ये अब सिफत बन गई किसकी, रजुल की, तो मौसूफ सिफ्त मिलके पूरा मुब्तदा बन जाएगा यहाँ तक। मुब्तदा बन जाए। ये भी यहाँ पर क्या बना था, पूरा मुब्तदा बना था, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये खबर बनी थी। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो जब भी अल्लाह जी का इस्तेमाल होगा कुरान मजीद में, कहीं भी पढ़े आप, देखें वो आगे क्या बन रहा है, पीछे फेल होगा तो उसका मफूल बन जाएगा, ठीक है, मुब्तदा होगा तो उसकी खबर बन जाएगी। तो वो क्या बन रहा है यहाँ पे आप देखें, मौसूफ होगा तो सिफ्त बन जाएगी। तो इस बात की समझ आ गई सबको कि मैंने क्या किया है, जिसको नहीं आई वो छोड़ दे, क्यों, हम मदीना बुक में भी ये पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा है हमने, ये मदीना बुक में भी अल्लाह जी का इस्तेमाल हमने पढ़ा है, और जहां जहां आगे आएगा वहां वहां मैं रिपीट करूंगी ये बात, ठीक है। कि इसम मौसूल होता है, फिर उसका आगे सिला होता है, सिला और मौसूल बन के पिछले का कुछ पार्ट बनते हैं। ये मौसूफ बनाया था तो उसकी सिफ्त बन गया यहाँ पे, और ये जो है दोनों मिलके मौसूफ सिफ्त, ये मुब्तदा बन गए, मुरक्कब तौसीफी बन के, और ये उसकी खबर बन गई। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन जुमलों में अल्लाह जी इस्म मौसूल है और हुवा मुज्तहिदुन जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया बन के क्या बन रहा है, सिला बन रहा है ना। तो इस्म मौसूल और प्लस सिला, ये सिला है, दोनों सिलतुल मौसूल जिसे कह रहे हैं, तो ये दोनों मिल के आपका वो क्या बन जाएगा, पीछे वाले रजुल की सिफ्त बन जाएंगे। तो सिफ्त यहाँ पे ये वाला और ये मौसूल और सिला मिलके, यहाँ पे भी ऐसे है, मौसूल और सिला मिलके इसकी सिफ्त बनेगा, ये मौसूफ सिफ्त मिलके मुब्तदा बनेगा और ये खबर बन जाएगी, ठीक है।
تو یہاں پر اندہ کا جو ہے نا اس والے جملے میں یہ شب جملہ ہے. ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا کہ جو صلہ ہوتا ہے وہ کیا کیا بن سکتا ہے. صلہ ایک جملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, اور شب جملہ بھی ہو سکتا ہے. شب جملہ بن کے بھی صلہ آ سکتا ہے اور اسمیہ اور فعلیہ بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ اسمیہ تھا ہوا مجتہدن, اور یہاں پہ شب جملہ تھا. ابھی ہم نے یہ ترجمہ کرنا ہے, پھر آپ کو باتیں زیادہ کلیئر ہوں گی, ٹھیک ہے نا. ابھی ایک ایک جملہ کریں آ کے, ایک جملہ آپ کر لیں. کون مائک پہ ابھی جی میں کروں. کریے. فوزیہ کر لیں گی, فوزیہ کر لیں گی, جی ایک جملہ کر لیں گی, کریں. جی میم. ہاں کریں. الولد ہم، الذی الذی مسجد میں پھر جو مسجد میں ہے, وہ الولد لڑکا جو مسجد میں ہے. المسجد فی المسجد, اب دیکھیں یہ شب جملہ ہے, فی المسجد, مسجد. ٹھیک ہے نا. یہ شب جملہ بن کے صلہ بن رہا ہے, اور یہ اسم موصول ہے. تو یہ دونوں مل کے اس موصوف کی کیا بن جائیں گے, اس موصوف کی صفت بن جائیں گے. اور یہ موصوف پلس صفت مل کے کیا بن جائیں گے, مبتدا. مبتدا. یہ پورا مبتدا بن جائے گا, ٹھیک ہے. اب خبر کیا ہے, پھر زید کا بھائی ہے. زید کا بھائی. ارے یہاں اخوان زید ایسے ترجمہ کرتے ہیں نا, ایرو لگاتے ہیں نا, زید تو نہیں پہلے لائیں گے نا. اخوات زید ایک بھائی ہے میری بہن. اخوات اخو اخوان نہیں نہیں نہیں, اخو زیدن. اخو زید. اپنے آپ کو کتنا مشکل میں ڈالتے ہیں. ایک بھائی ہے, مزہ کریں بھائی, ایک ہی بھائی ہے, تو واحد لگانا نا. ہاں تو ہاں, تو جب اخون بھائی کو کہتے ہیں, ایک بھائی کو, جب وہ مضاف بنتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے, اخو اخو بن جاتا ہے. اور پھر آگے کیا آ جائے گا, زیدن. 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 جب بھی آپ دیکھیں مرکب اضافی بن رہا ہے نا کا کی, تو پھر اس والے لفظ کو پہلے لانا ہوتا ہے, اور اس جی والے جی کو بعد میں لانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی پہلے آئے گا, اخو زیدن. آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں گی نا پہلے, تو وہ نہیں ہوتا کبھی, سارا سال لگی رہتی ہیں, آپ سے نہیں ہونا تھا وہ. ایرو لگائیں, یہ بعد میں آئے گا, یہ والا پہلے آ جائے گا, یہ بعد میں آ جائے گا. اور بیچ میں یہ مبتدا ہے, تو یہ خبر بن گیا. اخو زیدن نکرہ ہے, یہ خبر بن گئی, مرکب اضافی بن کے خبر بن رہی ہے. تو یہ آپ کی خبر بن گئی. تو اب یہ مبتدا پلس خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بن گیا, صحیح ہے. اچھا, اب آگے آ جائیں. شاہین آپ ایک جملہ کر لیں. جی جی. وہ لڑکی, البنتو ہم، جو, التی التی, معلمتن. ہاں, ہم، معلمتن سامنے. امام آئے گا پہلے, سامنے. ہاں ایرو لگائیں گے نا. ہاں ہاں, ہاں, امام المعلمتی معلمتی زکیتن. زکیتن خبر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جی لڑکی البنتو, ٹھیک ہے نا. جب آپ اس کو جی اللہ زی لگا دیتے ہیں تو اس میں وہ کمانی بھی آ جاتا ہے, اور جو کا بھی آ جاتا ہے. البنتو التی. التی امام جی. المعلمتی, ٹھیک ہے. امامہ کیا زکیتن. ہوتا ہے, ہاں امامہ تو سب کے لیے یوز ہوتا ہے نا, ظرف سب کے لیے یوز جی ہوتا جی ہے. جی. ذہین ہے زکیتن. چلیں نیکسٹ کون آ رہا ہے, رانا کریں گی. جی استاذ. کریے. وہ لوگ جو مسجد میں نیک ہیں. لوگوں کے لیے کیا آئے گا, وہ کے لیے کچھ نہیں آنا, آپ یہ لوگ جو ہے نا اس کو لگائیں. وہ کے لیے تو وہ اللہ زی جو لگائیں گی نا, اس کا ترجمہ آ جائے گا. اللہ زی یا جو بھی آپ لگائیں گے اسم موصول, اس کا ترجمہ جو کا بھی آ جائے گا اور وہ کا بھی آ جائے گا, آٹومیٹک آ جائے گا. آپ لوگ یہ لگائیں, ہاں لوگ لگائیں. لوگ کیا ہوتے ہیں, الناسو. الناسو نا. الرجالو بھی ہو سکتا ہے, الناسو بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لگا کے دیکھتے ہیں کون سا فٹ بیٹھتا ہے. الرجالو, الرجال الذی اللہ زی یا اللہ, اس کے مطابق ہوتا ہے نا اسم موصول. الذین.
अल्लाज़ीना क्योंकि वो फिल सिफ्त बन रहा है ना, तो इसके मुताबिक ही आएगा ना। जी अल्लाज़ीना फिल मस्जिद हाँ, सालिहुन फिल मस्जिदी खबर क्या मस्जिद होगी? ये तो हो गया। अब सालिह इसको पहले समझ लेते हैं। ये हो गया आपका मौसूफ, और ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया इसम मौसूल, और ये हो गया सिला। ठीक है ना? तो जी ये सिला और मौसूल, इसम मौसूल, ठीक है ना? ये दोनों मिलके क्या बन गए? एडजेक्टिव, सिफत बन गए ना। सिफा बन गए जी किसकी? अर्रिजालु की। तो ये मौसूफ रिजालों है, के मौसूफ है, ठीक है। मौसूल प्लस अब सिफत ये दोनों मिलके, ये अकेले मुब्तदा नहीं बनेगा, जी ये उसका पार्ट है अर्रिजालु का। तो ये जी दोनों मिलके क्या बनेंगे? मुब्तदा बनेंगे। मौसूफ प्लस मुरक्कब तौसीफी बन के मुब्तदा बन रहे हैं। अब खबर क्या है? खबर तो नकरा होती है ना। जी जी सालिहीन मरफू लानी है ना, मरफू लानी है, मंसूब मजरूर नहीं लानी। सालिहूना सालिहून वेरी गुड, वेरी गुड, सालिहूना। ये आपने पहले भी एक्सरसाइज में सब की है, मुझे याद है। आपको याद नहीं है, मुझे याद है, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन करेगा? राना का भी होगा। हाँ जी, आ जाए। अल किताबुल एक लज़ी बात मैं सुन लूं, पूछ लो आपसे। चालू अगर मकतद न लगाएं, खाली अल्लाज़ीना ही लगा लें, तो वो क्या मतलब पूरा नहीं होता? नहीं, अल्लाह जीना जो है ना, वो तो अभी बताया था ना कि वो इसमें इबहाम होता है, पता ही नहीं चलता। जो का क्या मतलब? जो तो समझ नहीं आ रहा। अकेले जो तो कुछ भी नहीं है ना, जो जिसका, है ना। तो उसका इबहाम दूर करने के लिए हम सिला लाते हैं। तो अकेले अच्छा, अकेले अल्लाह जीना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो उसके साथ सिला सिला जरूर आता है, वो सिले के साथ मिलके ही कुछ बनता है। समझ आई आपको? क्योंकि जुमले में अल्लाह जीना जुमले में इबहाम पैदा करेगा ना। कौन से लोग? वो लोग जो। अब अगर आप तर्जुमा करें, वो लोग जो नेक हैं, बस इतना ही आपका जुमला बन गया। नहीं, फिर मस्जिद ही लगाना जरूरी है। अच्छा, आगे क्या है? वो किताब जो मेज पर है। अल अल किताबुल लज़ी अलल अलल मकतबी ली ज़ैदिन अल किताबु अल्लाजी, क्योंकि किताब एक है, यहाँ पे रिजाल बहुत ज्यादा थे तो अल्लाजी ने लगाया था। अल किताबुल्लाजी अलल मकतबी, मेज का मकतब कहते हैं। अलल मकतबी। अब क्या ली बनेगा ये ज़ैद, पूरा जुमला? ये पूरा जुमला सिफत मौसूफ होकर मुब्तदा बनेगा। ये मौसूफ है, और ये सिफ्त, किताब की सिफ्त बयान की जा रही है। अल्लाह जी अकेले सिर्फ नहीं बन सकता, ये पूरा मौसूल और सिलातुल मौसूल, और ये मौसूल, ये सब मौसूल, इन दोनों मिलके तो ये क्या बनेंगे? ऐड होके ये सिफा बनेंगे। सिफा किसकी बनेंगे? ये आपका दोनों मिलके मौसूफ सिर्फ क्या बनेंगे? मुब्तदा। मुब्तदा। अब खबर बनाए। अ, किताब के ली बारे में क्या खबर दी जा रही है? ली ज़ैदिन, ज़ैद की है। जैद की है, ली ज़ैदिन हो जाए, ठीक है ना। जी। तो ली ज़ैदिन इसके आगे लगा देंगे तो ये उसका फिर मुब्तदा और खबर मिलके तो दोनों क्या बन जाएंगे? जुमला इस्मिया बन जाए। ली ज़ैदिन। अब ये क्या हो गया आपका? ये खबर बन गई आपकी, शुभ जुमला खबर बन शुभ जुमला खबर बन गई ना, कायम मकाम। जी। तो ये आपकी खबर बन गई। खबर तो किस तरह भी आ सकती है। ये कायम मकाम खबर है, जार मजरूर कायम मकाम शिव जुमला खबर है, ठीक है। तो ये खबर बन गई क्योंकि जार मजरूर है ये। तो अब आपका ये मुब्तदा प्लस खबर मिलके जुमला इस्मिया बन गई, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी जुमला आ गया। वो औरतें जो घर में हैं, मोमिनात हैं। अच्छा, जिसका माइक शोर कर रहे हैं ना, वो प्लीज बंद कर दें। किसी आपको पता होना चाहिए ना कि बच्चे शोर कर रहे हैं तो बंद कर दें। क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है, लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर वो ज्यादा परेशान होते हैं। सबके आसानी करनी चाहिए। वो औरतें जो, किसका माइक है ये जो शोर कर रहा है? फिरोजा, माइक म्यूट करे। मेरा माइक बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरा तो फिर भी आप म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। जी।
शोर किसके घर में आ रहा है, किसके घर में नवासे नवासियां आए हुए हैं? अच्छा मैं करूँगी। नायाब आप करेंगी? मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। राना आप माइक म्यूट ही रखें प्लीज। अच्छा। अच्छा नायाब आप करेंगी ना? जी मैम। करें, आखिरी जुमला आप करें। वो औरतें अन्निसा उल्लाती, अनिसा वो क्या बन गया? अभी बनाना नहीं है इसको, अभी आप रहने दें, अभी ये इसको करें। और आगे क्या है? अल्लाह, हम अल्लाती, अल्लाह ई भी हो सकता है और अल्लाह ती भी हो सकता है, ठीक है। ओके मैम, फिर अल्लाती कब यूज होएगा और अल्लाई कब? दोनों, या जो आपकी जो मर्जी करें, आपको जो पसंद है वो लगाएं। अल्लाह ई लगाना है, ठीक है ना, अच्छा अल्लाह ई ठीक करना, है। ठीक है ना। अच्छा हाँ ठीक। तो अल्लाह ई अल्लाई फिल बैती, फिल बैती, ठीक है ना। अब आगे क्या है? फिल बैती मुमिनातुन, मोमिनात। खबर है, नकरा लाएंगे, अलिफ लाम नहीं लगाना और मरफू लाएंगे। मोमिनातिन नहीं लाना क्योंकि खबर है ये, ठीक है, तो खबर बना रहे हैं। और ये क्या है पूरा हमारा, यहाँ तक ये मुब्तदा है, ये मौसूफ है और ये सिफ्त है पूरी। अल्लाती फिल बैती, ये आपका इसम मौसूल प्लस सिला। आपको समझ आ रही है कि मैं आपसे पूछूं सवाल? जी प्लस मैम। सिला, सिला सिलातुल मौसूल होता है, हम इसको शॉर्ट करके सिला लिख देते हैं। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? इस मौसूफ की सिफ्त बन जाएंगे, ये पूरी सिफ्त बन जाएगी। फिर मौसूफ और सिफ्त मिलके क्या बन जाएंगे? ये आपका, मुरक्कब तौसीफी ये क्या और बन जाए, क्या बन जाएंगे? मौसूफ मुरक्कब प्लस तौसीफी मुब्तदा। मुब्तदा। मुरक्कब तौसीफी बना के छोड़ नहीं देंगे, उसकी जो जगह है वो बनाएंगे। मुब्तदा इज इक्वल टू मुब्तदा, ठीक है ना। मुब्तदा के बाद मुब्तदा प्लस ये खबर लाएंगे इसके आगे, दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? जुमला, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। खबरिया वो बाद में कर लेंगे, जुमला इस्मिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको समझ आ गई है, ठीक है। अब ये जुमले जो है ना, ये एक्सरसाइजेज आपको मदीना बुक में भी दी हुई हैं। और कौन सी मदीना बुक में दी हुई है? 2 में दी हुई है, हम 3 पे आ गए। लेकिन आज हम उनको फिर दोबारा से रिवाइज कर लिया, अभी चीजें समझ आ रही हैं ज्यादा अच्छी तरह, ठीक है। जी मैम। तो आपने देखा है सिला मौसूल मिलके यहाँ पे तो सिफ्त ही बन रहे हैं, मौसूल सिफ्त, लेकिन बहुत कुछ बन सकते हैं वो। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हम और चीजें भी बनाएंगे। कभी इसम मौसूल और सिला जो होता है ना मिलके मुब्तदा भी बन रहे होते हैं, कभी खबर बन रहे होते हैं, कभी मफूल बन रहे होते हैं, कभी फाइल बन रहे होते हैं। तो ये हर चीज बन सकते हैं। इसम इशारा होगा तो मुशारन इलैह, मुदाफ इलैह, फिर सिफा बन सकते हैं। तो कितनी चीजें बन सकते हैं इसम मौसूल मिलके। तो ये एडवांस लेवल की बातें जो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, ये सीखनी तो है, सीख लें, अभी से सीख लें। अभी सिंपल सिंपल भी मैं करवा सकती थी, कुछ समझाती ही नहीं, बस आपको तर्जुमा करवा देती, लेकिन हर चीज को क्लियरली उसको डिफाइन करके फिर बताया गया है कि ये है, सही है। तो अभी कुरान मजीद में जहां जहां इसम मौसूल आता है, फिर आगे आपने देखना कि वो क्या बन रहा है, पीछे क्या है और आगे क्या बन रहा है, और वो क्या बन रहा है जुमले में। फाइल बन रहा है, मफूल बन रहा है, खुद मुब्तदा बन रहा है। वो एक ही पार्ट बनेगा जुमले का, दूसरा नहीं बनेगा। या तो वो सिफत बनेगा, या मौसूफ बनेगा, या मुब्तदा बनेगा, या खबर बनेगा, दोनों नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये हमारा फिर दूसरा पार्ट शुरू होगा इंशाल्लाह। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, इसको भी रिवाइज करेंगे एक दफा। जल्दी जल्दी गर्दानों को छुट्टियों में याद कर लें। माजी की गर्दान पक्की होनी चाहिए और मुजारे की गर्दान पक्की होनी चाहिए, इससे पहले कि हम फेले अमर की गर्दान। ये दोनों तर्जुमे के साथ हर सीगे का ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, किसी भी फेल का माजी क्या होता है, मुजारे क्या होता है। अब वो आप तो नहीं पढ़ाए ना मैंने आपको भी, नहीं। अब वो आप नहीं पढ़ाए ना, तो वो भी इंशाल्लाह छुट्टी के बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हमारी कोई क्लास हुई ना, जैसे अगले वीक अगर आपने क्लास रखनी है, तो हम मदीना बुक का पहला लेसन पढ़ेंगे। मदीना बुक 3 का पहला लेसन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर छुट्टियों पे जाना चाहते हैं तो अभी से चले जाएं, मंडे से कल छुट्टियां कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा छुट्टियां हो जाएंगी।
क्योंकि 31 तक आपकी छुट्टियां हैं, बल्कि फर्स्ट की भी छुट्टी अच्छा। आएगी ना, फर्स्ट की भी छुट्टी आएगी, पता नहीं फर्स्ट को क्या डे आ रहा है। तो मंडे को तो आपकी क्लास वैसे भी नहीं होती ना, नहीं, मंडे को आपकी नहीं होती, आपकी क्लास मंडे और वेडनेसडे को नहीं होती, तो बाकी दिनों में अगर कुछ आ गया तो वो फिर मैं ले लूंगी। तो डिपेंड करता है, मैंने भी अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, बस ये डिसाइड किया कि छुट्टियां देनी है आपको, तो इंशाल्लाह मैं नोटिस डाल दूंगी उसमें। तो जब तक है पढ़ते रहे, सब जगह पे जो ट्यूसडे छुट्टियां को हो रही होगी हैं, ना मैम, यहाँ पे जो ट्यूसडे को छुट्टियां हो रही हैं वो तो 22 से हो रही है ना, लोकल छुट्टियां जो है 22 से हो रही है, लेकिन आपको मैं 18 या इस तरह से छुट्टियां दे दूंगी ताकि आपको ज्यादा छुट्टियां मिल जाएं थोड़ी, ठीक है। अगर आपने मैके वैके जी। जाना है, ससुराल जाना है, कहीं भी जाना है तो आप हो आए, ठीक है। ओके, बस जी। मैम ट्यूसडे के दिन तो क्लास होगी ना? मुझे आपकी कोई आवाज समझ नहीं आई बात। ट्यूसडे के दिन क्लास होगी ना हमारी? हाँ, अभी मैं ट्यूसडे को आपकी क्लास है ना नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि हम मदीना बुक पढ़ लें ट्यूसडे को, और उसके बाद वेंसडे को नहीं होगी, थर्सडे को होगी, तो मे बी फ्राइडे से आगे छुट्टियां दे दो, सही है? वो डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, लेसन 1 हमारा खत्म हो जाएगा मदीना बुक का, तो हम छुट्टी कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अब मदीना बुक को आप साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आपने नाउन पढ़ लिया है तो उसको अप्लाई भी तो करना है ना, जी जी उसकी जी एप्लीकेशन इंशाल्लाह। भी करनी है, इसम मौसूल पढ़ा है तो उसकी एप्लीकेशन भी तो करनी है ना अभी। तो कुछ हम कुरान की आयत लेके उनको डिस्कस करेंगे, कुछ हम मदीना बुक पे करेंगे, जी ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकिल्लाह खैर। भाई, उस्ताद। फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह।